बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 मई का दिन, इस वक्त सुबह के 3 बजे के करीब लगभग टाइम है। आधी रात के बाद हमने भी आप लोगों की तरह फैसलाबाद में, सरगोदा में, इसकी फ़िज़ाओं में जब जंगी जहाज़ों की गनगरज सुनी तो मालूम पड़ गया कि देयर इज़ सम ब्रेकिंग न्यूज़। हस्बे रवायत दुश्मन ने रात के अंधेरे में जो है वार करना मुनासिब समझा, और हस्बे रवायत उसने हमला कहाँ किया? मसाजिद पे, बस्तियों पे और आम शहरियों पे। पाकिस्तान ने इसके जवाब में जो कुछ किया वो मालूम भी हो रहा है और मालूम होता चला जा रहा है। उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात अपने अवाम के लिए और अपने दुश्मन दोनों को बताना चाह रहा हूँ। 3 फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। उसमें सबसे पहला 3 फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। आप बहावलपुर अटैक जो है, जहाँ मस्जिद पे हमला हुआ, आप उसके बाद की वीडियोस देख लीजिए। लोग मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, वहाँ पे दीवानावार जो है उस तरफ भागते हुए जा रहे हैं। ये तो आप कह लीजिए कि उस हमले के बाद डर और खौफ का इतना ही असर है कि लोग वहाँ पे उसकी तरफ भागे जा रहे हैं, और वहाँ दरमियान में आप देख रहे हैं कि जब वो उस तरफ जा रहे हैं तो मिसाइल अटैक अभी जारी है। मैं आपको दूसरी हकीकत जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 1965 लाहौरिया जो है, जंगी जहाज़ों की जो डॉग फाइट जिसे कहते हैं, जब लड़ाई होती थी तो बजाय इसके कि वो नीचे जाके छुप जाएं या खंदकों में जाएं या आप कह लें कि पनाह लें, वो छतों पे चढ़ के इस डॉग फाइट को देखा करते थे। हम आम दिनों में इस रवैये को, इस तर्ज अमल को जो मर्जी नाम दें, लेकिन जंग के माहौल में ये रवैया, ये तर्ज अमल आप देखिए कि ये बताता है कि आपका पाला जो है किस कौम से पड़ा है। और मैं आपको सबसे दिलचस्प बात जो आपने व्लॉग के टॉपिक पे देखा, पाकिस्तान की आर्मी के पास एक ये भी एजाज है कि फौजी ऑपरेशनल आर्डर सबसे मुख्तसर वो पाकिस्तान आर्मी में दिया गया है। ये ऑपरेशन आर्डर जो है उस वक्त के कमांडर इन चीफ जो है जनरल मूसा, उन्होंने दिया। मैं ये आर्डर आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आप उस आर्डर को देखिए। इस आर्डर में जनरल मूसा जो है, उन्होंने कोर कमांडर जो थे उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल राना बख्तियार, उन्होंने 6 सितंबर 1965 को जो है एक ऑपरेशन आर्डर जो कमांड जो है कोर कमांडर लाहौर को वो भेजी, और वो 3 अल्फाज पे मुश्तमिल थी, राणा पै जाओ। और ये रोमन इंग्लिश में लिखा हुआ ये लफ्ज जो है, ये आप देख सकते हैं, जो आर्डर जो था वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये जो आप कह लीजिए कि आर्मी की जो हिस्ट्री है वर्ल्ड ओवर, ये सबसे मुख्तसर जो है ऑपरेशनल कमांड है, आर्डर है जो दिया गया था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैंने अवाम का आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे फौज जो है वो किस तरह से रिएक्ट करती है और किस तरह से इस किस्म के जो चालें या जो इस तरह के वार होते हैं उसको जवाब देने के लिए उसका माइंडसेट क्या है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते। कुछ अरसा पहले भी जो पुलवामा के बाद इसी तरह का माहौल बना, तो आपको याद है कि एक मर्द मुजाहिद, उसने यूएन जनरल असेंबली है उसको खिताब किया, तो उसने कहा था कि जब भी आपको लड़ाई जो है आपके ऊपर मुसल्लत की जाती है तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन होती हैं, इधर यू सरेंडर और यू फाइट फॉर योर फ्रीडम टिल डेथ। और उसने आगे बढ़ते उसने कहा कि व्हाट विल वी डू, मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं कि हम क्या करेंगे। और उसने कहा कि माई बिलीफ इज ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट वन। हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे एंड वी विल फाइट। ये उसका मैसेज था उस वक्त, और इस मैसेज ने दुश्मन पे खातर खा जो है असर भी किया था। इस माहौल के हवाले से जो मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, बजाय इसके कि मैं अपनी बात को आपके सामने रखूं, मैं एक हदीस जो है वो आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। आप काइंडली इस माहौल में इस हदीस को सामने रखना और इस पे अमल करना जाए, वो बहुत ज़रूरी है। जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों, जो भी स्ट्राइक्स चल रही हों, जो भी मुल्की हालात हों, इस लम्हे के लिए, इस जो है दौर में, इस प्रॉब्लम में मेरे और आपके लिए जो मशले राह हो सकती है कोई चीज़, वो हदीस है। हदीस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब देखिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अलैहिम अजमईन उनको खिताब करते हुए कहा कि लोगों, दुश्मन के साथ जंग की ख्वाहिश और तमन्ना दिल में ना रखा करो, बल्कि अल्लाह ताला से अमन व आफियत की दुआ किया करो। अलबत्ता जब दुश्मन से मटबीड़ हो जाए तो फिर सब्र इस्तिकामत का सबूत दो। याद रखो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। और इसके बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दुआ की। मैं उसका तर्जमा जो है, ऊपर मैंने हदीस का मफहूम आपके सामने रखा, और अब जो उन्होंने दुआ की मैं उसका जो तर्जमा आपके सामने रखने लगा हूं कि ए अल्लाह, किताब के नाज़िल करने वाले, बादल भेजने वाले, अहज़ाब यानी कि दुश्मन के
یعنی کہ دشمن کے دستوں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ میں نے آپ کے ساتھ یہ حدیث جو شیئر کی، بڑا مختصر سی بات جو یہاں کرنا چاہوں گا کہ اس لمحے میں، اس پیریڈ میں جب آپ حالت جنگ میں ہوں کسی دوسرے ملک کے ساتھ، آپ جو مرضی کر لیں، لیکن آپ نے اپنی قوم کا، اپنی فوج کا مورائل جو ہے وہ کسی طرح سے ڈاؤن نہیں ہونے دینا۔ آپ دشمن کے لیے میمز بنائیں، آپ اس کے اوپر جس طرح سے مرضی جو ہے سوشل میڈیا پہ، کیوں آج کل جنگ جو ہے ہر محاذ پہ لڑی جاتی ہے، ٹیکٹکس کے ساتھ لڑی جاتی ہے، صرف اسلحے کے ساتھ نہیں لڑی جاتی۔ اور آپ دیکھیے کہ دشمن کو بھرپور جواب تو دے دیا گیا۔ ابھی تک جو میں خبریں دیکھ کے، میں نے بڑے کچھ مہینوں بعد بلکہ سال کے قریب میں نے آج ٹی وی آن کیا دیکھنے کے لیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 طیاروں کے گرائے جانے کی خبریں ہیں۔ چلیں نہ صحیح تصدیق ہوتے ہوئے ٹائم لگا، لیکن اس کو انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے۔ اور سب سے پہلا جو ہے آپ دیکھیں سفارتی طور پہ ناکامی جو ہے انڈیا کی، دیکھیں کہ ٹرمپ نے جو کہتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ تو منع نہیں کر رہا یا ہم سفارتی طور پہ تنہا تھے، آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل جو لیڈرز ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے ان کے لیے شیم کے پیغام جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے۔ جو خبریں ہیں اس کی تصدیق ہوئی۔ سب سے جو ہمارے لیے آپ کہہ لیجیے قابل اطمینان بات ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ دشمن جو ہمیشہ چھپ کے وار کرتا ہے، شہریوں پہ کرتا ہے، مساجد پہ کرتا ہے، بستیوں پہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تو کہاں کیا؟ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، دشمن کی چوکیاں اور فوجی انسٹالیشن۔ یہی ہمارا غرور ہے، یہی ہماری متاع ہے۔ مجھے اور آپ کو اس میں کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے قوم کے، اپنے فوج کے مورائل کو ڈاؤن کرنے والی کوئی بات جو ہے وہ اس وقت ہمیں زیب نہیں دیتی۔ وہ جو سب سے زیادہ قابل اطمینان بات تھی کہ بہاولپور میں جانی جو ہے آپ کہہ لیجیے نقصان کافی زیادہ ہوا ہے، زخمی کافی زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہاں کی سٹرائک، جو ڈاکٹر ڈیوٹی پر نہیں ہے وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اسی طرح ہر واک آف لائف میں آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم پہ، وہ زلزلے کا ٹائم ہو، وہ جنگ کا ہو، وہ کسی بھی قدرتی آفت کا ہو، پاکستانی قوم جو ہے وہ یکجان ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جب مجھے اور آپ کو یکجان ہو کے اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ خبردار میں اور آپ کوئی بھی مورائل کو ڈاؤن کرنے والی یا اپنے لوگوں کو جو ہے ہٹ کرنے والی یا اس کے اوپر طنز یا مزاح، اس سے اوائڈ کیجئے۔ دعا کیجئے، ہم میں سے کوئی بھی جنگ کی تمنا نہ کرے، خواہش نہ رکھے، لیکن جب پڑ جائے تو پھر اس کے بعد ایک ہی میسج ہے کہ رانا پہ جاؤ، اور ہم سب جو ہے پینے کے لیے تیار رہے کہ دشمن کو یہ پتا چلے کہ ہاں اس نے یہ شرارت کر کے 2 طیارے بھی گوائے ہیں، فوجی جو ہے چوکیاں بھی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ میں جو ابھی لاسٹ خبر میں دیکھ کے اٹھ کے آیا ہوں وہ یہ تھا کہ تقریباً ان کی کافی زیادہ انہوں نے چوکیوں کی تعداد بتائی کہ وہاں سے دشمن جو ہے جب انہوں نے وہاں پہ میزائل داغے تو دشمن وہ چوکیاں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یونائٹڈ رہیے، کھڑے رہیے، متحد رہیے، اور اپنا مورائل اور اپنی قوم کا اور اپنی فوج کا مورائل جو ہے وہ ڈاؤن نہ ہونے دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔